Hello guys! This is part 3. 3. Magpa-part 4 na kami. Lalaro. Whee! We are playing as a Pokemon. No. Kakakain lang, boy. Wait lang guys ha, iinom ako. Guys. Kasi pwede ako ano. Alis. Dito lang kayo sa loob. Huwag kayo dyan. Wait lang po ako ng flashlight. Dami nung kalat na kanin. Kami. Sorry, my bad. Nakalat kami. Watcha. Ano ba yan? Ba't may inusog? Sorry guys ha. Nag-aulis po kami. Almost done, guys. Tapos na. Okay. Tapos na, guys. Wait lang guys, isasabit ko to. Okay. Uy, kasi paano? Boy, ang hirap nito eh. I can handle this. Eh, ba't mo din? Yeah, hindi ko kaya. Go. Habang kami nagbibideo! Hirap, boy. I am very smart. Ha? Ay, sorry. Meron kami na... Like again, don't like me. Find somebody else. Uh-oh. Wrong way. Dito. I am telling you... Guys, I am telling you my secret. I am aware this see. I am a big... We have to name all of these cards. Yeah. Ako number 1. Ako number 2. Ay, sorry. So, it is Embor, This is Luxio. Ay, nakuha ko sa... Swana, Ano binanto mo? akin to. Volcanion, Attract mo. Hindi sa akin to. Manapi. Ha? Manapi. Hindi sa akin to. Okay lang yun. Manapi. So, ano yun? So, Alkerlorg. Rock. Kok. Okay. Kor. Hindi ko nabasa. Krokorok. Krokulok. Horsey. Frol. Tingin nga. Froslas. Deathwort. Iron Bundle. Ako muna. Uy, Iron Bundle. Deathwort. Deathwort. Me and Shao. Me and Shao. Slurwin. Hitmore. Ayan na naman. Ano? Ito. Iron Bundle. Dalawa na tayo. Simsir. Wait lang. Simsir. Yamega. Babalik pa? Andun pa? Umuwi na, pero Charcadet. babalik pa. Charcadet. Selling sila eh. Honor Ay, Honor Selling sila Sakto. gabi na day 10. Sakto. Wala talagang Sakto. nanonood na yan. Glimmer. Oswat. 8 daw? 8 ba? Pero nakaraan 10 sila nag-live eh. Oshawot. Kunting kami po. Grobo. Ayan na naman. Yan Mega. 8-4 Dalawa kami may Yan Mega. Pati yung Iron Bundle. Wait lang. Who's the weird one? It's me! No, it's me. It's me. Okay, go guys. Farfetch. Minu. Another one. Perfect. Another one.
Another one. Another one, Sobox. Ay, Papilla. Grande one. 250 series. Ano na po? Isplacel. Sauce box. Dead rock. Simi Sage. Simi Sage. Hembron. Vanillux. And Terrakion. Pogo. Leopard. Pogo. Leopard. Pero makuha na dito. Ako una. Uy, Salandit. Pikachu. Wait, what's your got Pikachu? Sana all. Tatsuguri. Bunyer tuloy. Hindi ko nabasa. Slowpoke. Vanillish. Galvantula. Ah! Kilowatrel. Ice cream. Mamaya, yung mga bata ko. Yay! Daan. Kasi magla-live kami mamaya. Bibili ba si mama ng cake? Hindi ko alam eh. Question. Pero sinabi mo kay mama bumili. Ang cake? Alam mo mami mo yun? Gusto ko Hindi bibili yun. Ha? Hindi bibili yun. Hindi po, babalik din tayo agad. Tapos kakainin yun mamaya pagdating namin ng mami. Hindi mo nang bumili. Napakaharap mo yun. Kanina to, be? Kuya, nasa yung bayad ni ano? Video ka muna. Bukas sila. Wala siyang ano yan. Habang wala pa. Kuya, Download. ukay-ukay? Okay. Ha? Ukay? Ano yung tawag dito? Chiu. Yung Lola Buddy. Wala masyadong. Cherubi. Ay, Cherubi. Ayun na naman. Earth. Ano dito? Earthen Vessel. Earthen Vessel? The Cloud. Ano tawag niya? The Cloud. Harley Quinn. Wala naman. Teka, may ganun yun? Ito yan. Nature Wheel. Brave. Nakalaki. Masquerade. Ayan na naman. Hindi ka nga. Deep type. Basic Energy. Aasim na yan. Sige. Piki. Mahaba lang yan. Pero bewang pa siya. Corbat. Halika na, bibili. Leaf 200 type. ang pinadala nito Basic. eh. Professor Sada. Reload. Bye-bye guys. Siya muna. Sabi ko, wag 300, 200. Battery Yung pang energy. ano niya. Kasi mas Hey, I have one. daw siya ng pambili. Basic energy. Another one. Bili daw akong bata. Another plus so. Ha? Siya kausapin mo kasi hindi ko alam. Well, we have Bukas. so many, mini Pokemon. So I'm punching in your face. So let's continue. So guys, but you want some Pokemon? Ay, oh no. Oh no, basa. Matadamay na. That is waterproof. This is, but you want this Pokemon is waterproof. Like, this is what. Get it. Oh my God. Tunay. Punto seko. Kasi. Kainin mo. Hi, guys. Chocolate cake ulit. Dapat wala. Chocolate ang natin. Meron kaming cake. Meron kaming cake. Oh. Happy birthday. Kasi. Ay, wala pa, wala Titigan pa. niyo pa ako. Kita niyo basa ako. Titigan din ako makain. Wait lang ah. Pinibili sa awin That's all the Pokemons. Then we have
Wait, wait guys. Padala daw si kuya mo ng 200 ice cream. Ano naman yan? Talaga. Talaga, tinitigan ako ni Dede. Talaga. Oh! Wait guys, wait lang guys. Wait, wait. Hi guys, I'm back. So, I am. May ano no, bakit pa yung body? But you want some alphabets, but you are like 6 years old, 3 years old, Ay, or nga 2 lang years old. kinukulat. enough, bay. Yeah, Ay, nga lang the kinukulat, patulog. youngest. Until like Ito and pa dahil, subscribe. yay, bilis. In 4. Kunin mo yung kayo This dali. is our last Pokemon we have. Ulit. Another Plazo. Another one. Gardevoir. Ating Miranda. Kuya Si String. Papa, Sabado ngayon. Siya daw mag-i-street. This look like Siya daw mag-tingin si Ken Joseph daw bukas. like Mag-i-street. ay, ay kamamutan ko blood. Kaya kanya na lang. Yes. Kita ka niya, ate mo? Another one. Hiram mo nga kayo And ng mesa kilo. sa tita nyo. And this is it. Bye. See you in part 4.